Assalamu alaikum mare musoni kan kamugano da bes kunyi to ngari jamu khibar pay gilla harangani mortani television ka horenga soni kan kanne o khibaru nga joppene kebe akenni somi be gara baro gatini me ngalle khore ha gara baro no kube gani france jamani ke debe bogat narangani po ken somi kuna hanyeme jamani ke be gara ga ken tawaye ngai yimman kunga gani gelli mortani jamani ke yimman ke ato ngani muhammad wul sheikh al qazwani haro suru tanano e gani g5 sahel jamanu ku ndo emmanuel macron gani france jamani ke yimman ke e gara ken me ngalle da bari ken dingira bani ken me ngalle kuna a ñeme ida gollun cigindi ke haqqati yakuna kendi gara me ngalle ke dabari gara gollu benu dabara no gondi ken killi bani da gani maslantanu aga tingana gelli tangi khibare nga wollo nati hoye hube gani gelli gollu ko khibare nga iga munda iga tangene hube gani gelli terrorisme ko khibare nga jamani ku beno gatini sahel mbangi ke aro france jamani ke iga suru benu rono gelli ken tangande nga kunga demonan dini gollu ko yamogobe ya suga memu ku gollu ko di aro gelli ga ileni diga mun kurumba ko nyana gani afrique jamani ku yimman kunga aga tengana gelli isowenga aro nanti dungayenga france demandenga kendangi alle o sandigunu nyimman kenga atongani ismail wilbedo sheikh sidiya akha ada mengalle dabari ada serebe garame wari jamani ke no kedi gelli agollira ke men no nga kengani gelli heddebe ga giri marokiya igari ke haqqati ya gelli gollu ko benu gara bari daru ya gelli jamani ke no gondi aga tengana gelli o maranu ko benu gani gelli marokka aro mortani no ke iga sikidi ya mo be gollu ko gatelle mo be ya kenya ci kuna ke golle soru ko benu gari no ngani kuna ida dangi ke ngayiro sandigi ke gani gelli ismail wilbedo sheikh sidiya gani sandigana ke ida garame wari gara gollantanu dabari aga tengana gelli memu kenga ibe gani yimman kenga to ngana Khalid Savira ha gani gelli gesunda logon tenga ken kawaya ada digame ngutu sarabilla kuna iga gollu ku jopana na bangandi ti gollu ko daga mobe sorbe no tawe kenga harsa gani gelli sandigi be ga sikido jamani no khibare nga Muhammad Salih Marzoug ado ibe gani gesunda logon tenga ndiga hanake agolliranga Sidi Wul Moulay Zain ado serbe gani farta huntenga mortani agani gelli Hamid Shabar kendangi halle haken chere baniya to ngani Khalid Savira la digami ngutu kuna harabangan nanti wasandi gane ke nawarni nanta gadi bismillah no qube gani gelli agollira ke gara kuma salantanu wutu dome hagani gelli jaman kuna khibare nga kenni gelli sewaya yi gari jamane ke de ga gemu gelli gollu ko ben gara bari hakka dangi ta gani gelli mengalle mortani maran chorundo marok maran chorunga igar gonyantanu ben da bari har si so wontenga tikenga kendangi halle watu indini hadi nanti gollu ben gara bari mi garanya jaman ku hilli maron ko watille kane mo ko be gollu watallantele kane mogobe kingana dangi islam ki xa killenga onati dinan killenga sandigi bega sikiro ken xa xibarenga jamani ke noxonga dawul sidi wul amar talib xani yimmanke ya agara surubenu bismillah no qollanda agara ga noqubeya agara ga duwati jamani ke yimmanken toxonga muhammad wul shal qazwani ti mortani xare muncu toxonga ga duwa noqube gani gelli fartaxunten gollira bega yere agani gelli oman fartaxunten golliranga agara ga duwidangani gelli musaqa be gadi kita ki xaqat danginte serebe gatnadangani qaddus ben said ben taymur kengli aga bono xaqat danginte aga duwana dangani kuna alla ganna anema kendangi halle aken chandigi bane harsa hatto ngani dawul sid wul amar taliba gani sandigi bega sikido saha hube gani gelli dinan qibarenga ada duwa hillandi qara badi hagara ganno ko hillandi be harsa daru no qube gani gelli libi farta hunte ngolliranga ganno akshot no kidi agara ga duwa ranganti musaqam benu gadi kitaki haqaddangi inte soruga bono i jamane lemmu e gani gelli militaire churu ya igara bono ki haqaji dangi agara kayti be sahano ngani soru benu ga tawa harsa i gani gelli soru benu ga no ngani ga sikido gelli jamane ke no kon khibarunga aro jamani cella dun khibarenga ho serebe gat narangan sidi muhammad wul abdullah aro serebe to ngani ahmed wul be batagar kayit ke sa kuna ga saynadi nanti wa ila ke sahati jamani nyimman ken to nga ari ke to ngando jamani le munju to nga e waduwana libi sorun chudangani nanti ke musaqa be gari kita e waduwana gelli alla ganna sor kunne ma ku ben ga bono nanti harsa aganna no chididanga kendangi halle harsa ti jamani ke yimman ken to gonyani me ke ta kuna ko golle be gara bar kenni magayam bandai serebe gara bara gani sandigi be ga sikido yonkin chanqi bar ngada urgindenga atto ngani harsa muhammad nadiru wal hamid kenyani kuna gara sorubenu magayamba ibe to ngani akhtal benin zaina gani gesunda ngano qubo gati oncologie aro job suleiman agar meday donner pleme class kinay akama ngani chef de service nga comptabilité qibarenga aro docteur abubakar sidibe
el wavi kengani aga sandigira ke hawdu sharqi ge sundanga ado médaille d'honneur deuxième classe ngara kin sere begani Fatoumata el wavi akamangani duntenga nga ndo sere sikandi wala sere karagandi sira samake agani gelli sondiga ke golnyanga nga nokube ogatini kay hay kengana dangi tangi ke ga khibaringa haro jimmana kumenga oga tengana nokube kenni noadi bumangi ke gollu dabari nongani agani gelle haqila farawe igara taghi dabari sorubenu gani nongani ibe ga tawaya gani osandigi be ga sikido ken khibaringa agani gelli nani wullo shuruqa tangi endo jimmana kumen chandiginga an tabe kinga ga yimman kaunga daru tarata ke kota nga nokube ga noadibu igara mengalle dabari ga munda haqila farawe ni gelli ga sorobata gundini aga sikido hayni mo gonunga gollu mo gonunga walliga yaaqi bagandini gollum mogono yaaka kurumba gani golyantanuku aro golyam mogonunga ndo golyanganu benu suga ken karabe ogatini gelli tangiyen khibarenga har sara bangandi kuna nanti gollu kuno gondi kuna yimmu benu gadi igani tampilero yimmu hilli kunyani kana dun konga iga tagandiro gollu ko ya walla gelli jamanu benu gano ngani itaganinto nyoron taganinta nyoronte na katu gollu ko dengene tagan qawa mogobe sandi gara digami mutuna bangandi har sananti ken chorba be gara bari karon ku hilli sorunga be gani gelli torege sorunga aro gelli jamane lemmun churunga kenyani gollu kona karo telle hagan qawa mogobe ya kendangi halle har sa illa bangan nanti ku gollu hiwanyana gollu nga tallantelle kane ya mogobe ya hube gani gelli godi ho tangiyan khibarenga aro manan kummege be gani gelli jimmanan kummenga harsa nanti gollu kubenu gani golli yankurumbu igam ndida barni sineke be gatini wujunu hilli aro tampille aro wujunu hilli ro tampille ro hilli gollu ga tallantelle kane ya aro golnyanganu ko hani mo siredi mogobe ya iga hokitta gollendi iga ta tampini aro hoga bakka gelli chômage ka gadi mogobe ya kingana dangi hube gani jaman ka khibarenga sandigi be ga sikido ken khibarenga jama lem naro lelun jaarunga atongani nenne defakana kha asandigira ngara golle dabari agani gelli me ngalle hido ya garungara me wari golle be gara dabari aga tengana gelli garini nokube ngunyi aga tengana gelli ya garu kudo lemna nyagarunga itanganen khibarenga digi haqqi kitta jamani ndi mogobe ya kenya cigara keme ngalle dabari na karo simmene iga gollu kunyana mogobe ya aro gollu kubenu gani gelli hoburu iga atwindini me ya ina karo sikki kane yati gan qawa mogobe ya kenya ci kuna sandigi ke denne defakana ala diga min utuna bangandi nan tube gani yagargu tangande ngaro lemna nyagargu tangande ngakunni gelli jamani ki yimmanke ke Muhammad wul shakal qazwani agara rukane ya aro sandiga hana ke megara rukane ya gollu nogondi aga munda iga tangene huwa gan qawa mogobe kendangi halla ila bangananti hube gani gelli daga kane nga wonati wurge dumantenga kellante nyana tangande ngamar bari jamani nogondi aro gollu buru nganta gelli nyana gelli yagar ko hakaranga har sara bangananti so ti kemenga lebe gara bari magaranya gollu ko tallante le kane mogobe aro ken gollira aga bakka yagidi mogobe kendangi halle gollen qara kengo sandigi be ga sikido gollenga wallo sandigira be ga sikido gollenga ado limani no le lunjahu ndo hatamba ken qibarenga ido gollira be aga sikido gelli golnyangundenga ida kayti noni agani gelli lemnu ku golnyangundenga gelli haqqadi ke be ogadi kunde ibe gara ken golle noni kuna gani gelli dunte logonte be ga gelli sandigira be ga sikido hube gani gollen khibarenga atongan Muhammad wul val wul abdi ande ken noni aro serebe gani gesu ndanga golle la hanga agani gelli Muhammad lemin wul khatri serebe ga tawe ken noni nde haysa harsa ken gani gelli sandigira be ga sikido kharangen khibarenga igara golle gibe dabari kuna surubenu ga golnyana kungani gelli kamo karagido tampilero yumutumi ado surubenu gani kamo sikisere kunna karo gollu ku kharana gelli jamane ke nogondi agara digame ngudu kuna kembe gani gelli gesu ndanga Muhammad lemin wul khatri ara bangani kuna nanti ke golle be gara bari atengana gelli nokube gani sandigira be ga sikido taxumo khibarenga igamunda jamane ke imman kentunchini gollunga gani gelli jamane lemunchu sewe ngamko be kengana dangi dina ke harsa sandigi ke bega sikida khibarenga akhara atelier da bari golle jamani ke no ke de aga tengana gelli lemnu ko khibarenga golle ke atengana gelli ga ya bagandini ga golnyantanu bagandini walli ga sahandini aga tengana gelli marannin khibarenga iga gollu suru da barni mo be ya aga tellero dina ngam mo be lemnu ko ya iga tuini nanti in khawa ini mara harsa kencuni aga tengana gelli marande ke khibarenga dina killenga iga me walle ga kongollu da barna bakka ya gedi mo be ya ido sorubenu gara kengolle da bari dome halsa igani nokube ogatini kaho ogatini rangan save the children kenni anglen khannenye onati soni kan khannenga agani gelli ona lemnuku tanga
teninkanu mare mura kana warti khayinde ngaro ka teninkande ora ko khibara kito gari mugunda khay Mauritanie télévision ka khoringa wa akhi Boubacar Namaro khibar ko wari le na kharangani wala khannenga khadinke onati watatana inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.